شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبلغنك يروغ بابدو تنكيست واي فضلي باتي رمضان وليها صفنا باتي رمضان فضلي هدو قبا سنر راتقفان باتي رمضان كربين قرآن إسكيس بوسي المنامات كجيل شوراف جلين الراموتو حقت بيان سوراف أموتو دكان الرغر إفاتي تبا سوراف جتشا جيني رمضان أكسم أما اللي فضلي لما فا بلبلين جنة هندي إسكيس بنمتي بلبلي تكلين رانشو فهمتو مالي في ربنا قرتي قبروت إسا akka isaan khayriitti futunaniif jecha kana godhe. Sadaffaan ammoo balballeen jahannam guutuun hin cufamti, takkatti illee irraan banamtu. Shanaffaan afraffaan maradaan shayaaxiinaa mata jabeeyyiin shayxaanaa warri nama jallisan hin hidhaman. Shanaffaan rabbiin ammootu nama soomuuf hin araarama, haga agartee inni faxarutti nama soomuu rabbiin hin araarama. Jaheessaan ammoo rabbiin akki jedhe soomni kiyya anatu jazaa deebi'aa jedhe. Torbeessaan ammoo namni soomni ammas soomanni junnaadha. Soomni junnaa jechuun wanteedha. Wantee agartee irraa agartee ofiin eegan jecha abiddarra. Sagalaffaan ammoo amalli dalagaan namaa achi keessatti dachaa namaa taati. Kurnaffaan ajaan nama agartee soomanuu rabbiin biratti ammuutu ajaan afaan nama soomanuu rabbi biratti miskii caalaa urgaa jedhanii. Azaa wa sallallahu wa sallam wa baaraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.